میو اسپتال میں انجیکشن کا ریئیکشن، شانگلہ کا دولت خان بھی چل بسا۔ جام حق مریضوں کی تعداد 2 ہو گئی، گھڑی شاہو کی نورین بی بی بھی جان سے گئے۔ متاثرہ 16 مریض گھڑی وارڈ میں زیر علاج ہیں، جبکہ 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ کا نوٹس، تحقیقاتی کمیٹی قائم، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے معاملے کو التوا میں ڈالنے کی کوشش۔ انکوائری کمیٹی رپورٹ کے لیے 7 دن کی مہلت دے دی۔ جونیئر میڈیکل آفیسر کو کمیٹی میں نمائندے بنا دیا گیا ہے۔ میو اسپتال میں پھیپھڑوں کے عارضہ میں مبتلا افراد کو اینٹی بائیوٹک انجیکشن لگایا گیا، جس کے نتیجے میں 18 مریض شدید متاثر ہوئے، جس کے باعث 31 سالہ مریضہ جاں بحق، جبکہ رات کے دوسرا مریض 26 سالہ دولت خان بھی چل بسا۔ دولت خان سرجری کروانے آیا تھا۔ انجیکشن لگنے سے دیگر کئی مریضوں کی حالت بھی تشویشناک ہو گئی۔ انتظامیہ نے انجیکشن کا استعمال فوری طور پر روک دیا۔ مریضوں کے لاحقین کا کہنا ہے، انجیکشن لگانے سے ہمارے مریض کانپنے لگ گئے تھے، جس کے بعد ان کی حالت بگڑ گئی۔ کل ایک انجیکشن لگایا ہے شام سے پہلے، اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی ہے۔ پہلے تو ان کو جب ٹیکہ لگایا گیا نا انجیکشن، اس کی وجہ سے ان کو کانپنا شروع ہوا ہے، بخار زیادہ ہو گیا ہے۔ بخار کے بعد انہوں کو بتایا یہ مسئلہ ہے۔ بچہ میرا وارڈ کی حالت دیکھ کے باہر بھاگ کے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ والدہ کی جو شوگر لیول ہے وہ 300 پہ چلی گئی ہے، تو جبکہ میری والدہ کو پہلے شوگر نہیں تھی۔ مے بی کہ انہوں نے کوئی ٹیکہ ایسا لگایا جس کے وجہ سے ایک دم سے شوگر جمپ کر گئی ہے اوپر، تو وہ زیادہ ہو گئی۔ ایم ایس میو ہسپتال ڈاکٹر احتشام الحق کے مطابق انجیکشن سے مریضوں کو ریئیکشن ہوا۔ تمام حقائق اکٹھے کر رہے ہیں، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ جو ہے نا، یہ 16 پیشنٹ تھے، 14 ہم نے جو ہے نا آ کے ان کو سٹیبل کیا ہے، اور وہ بھی یہیں سے میڈیسن ہم نے ایول وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس کا پروٹوکول ہے، کسی کو اینافیلیٹک ریئیکشن ہو جائے وہ ہم نے کیا ہے۔ ویری انفارچونیٹ پہلے تو یہ ہے، یہ انسیڈنس ہے۔ ابھی کہا ہے کہ اٹ واز ناٹ دا فرسٹ ڈوز، یہ جو ہے 3rd ڈوز تھی۔ ہسپتال انتظامیہ نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی اپنی رپورٹ جمع کروائے گی۔ دوسری جانب محکمہ صحت نے بھی معاملہ پر کمیٹی تشکیل دے دی۔ کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ مائدہ مونم خان، سٹی 42۔ انجیکشن کے لیے 20 cc پانی درکار، محکمہ صحت نے صرف 5 cc پانی کا ٹیکہ خریدا۔ میو اسپتال میں سینکڑوں انجیکشن بغیر پانی کے استعمال کیے گئے۔ ابتدائی تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات، انجیکشن پیکنگ میں شامل ٹیکے میں حل نہیں ہوا تو متبادل انتظام کیا تھا؟ کئی سوال جنم لینے لگے۔ انجیکشن سیفٹریکزون کو 20 cc جراثیم سے پاک پانی میں حل کرنا لازم ہے، لیکن محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے انجیکشن کے ساتھ صرف 5 cc جراثیم سے پاک پانی کا ٹیکہ خریدا۔ ابتدائی تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات، انجیکشن پیکنگ میں شامل ٹیکے میں حل نہیں ہوا تو متبادل انتظام کیا تھا؟ کئی سوال جنم لینے لگے۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق میو ہسپتال میں انجیکشن سیفٹریکزون کے ساتھ آنے والا پانی کا ٹیکہ مقدار کم ہونے کے باعث استعمال ہی نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق میو ہسپتال میں انجیکشن سیفٹریکزون اگر پیکنگ میں شامل 5 cc پانی والے ٹیکے میں حل کرنے کے بجائے متبادل محلول استعمال کرنے سے دوا زہر بنے۔ ابتدائی تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ انجیکشن سیفٹریکزون کی کوالٹی یا جراثیم سے پاک پانی کا نہ ہونا ریئیکشن کا باعث بن گیا، جو 2 قیمتی زندگیاں نگل گیا۔ ڈی جی ہیلتھ آفس کے ذریعے 47,742 انجیکشن سیفٹریکزون خریدے گئے۔ میو ہسپتال کو 6,683 انجیکشن سیفٹریکزون ملے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے والی ٹیموں، ICC آفیشلز کا شکریہ۔ چیئرمین PCB نے کہا، اپنے پیغام میں کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبائی حکومتوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کی لگن اور مشترکہ کوششوں سے ہم اہم ٹورنامنٹ کامیاب انعقاد ممکن بنا سکے۔ پاکستان عالمی ایونٹ کی میزبانی پر فخر محسوس کرتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے رنگا رنگ میلے کے لیے شاندار اور بے مثال انتظامات۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر PCB ٹیم کو مبارکباد دی۔ اپنے بیان میں چیئرمین PCB محسن نقوی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبائی حکومتوں سے بھی اظہار تشکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے والی ٹیموں اور ICC آفیشلز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا، سب کی لگن اور مشترکہ کوششوں سے اہم ٹورنامنٹ کا کامیاب انعقاد ممکن ہوا۔ چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کو بڑی کامیابی میں سب کی کوششوں نے بدلا۔ پاکستان اس عالمی ایونٹ کی میزبانی پر فخر محسوس کرتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کی میزبانی میں 19 فروری سے 9 مارچ تک کھیلی گئی۔ بھارت کے علاوہ دیگر تمام ٹیموں کے میچ پاکستان میں ہوئے۔ لاہور، کراچی اور راولپنڈی اسٹیڈیم میں ہونے والے میچز میں شائقین نے بھرپور شرکت کی۔ سولر بجلی والے صارفین کے لیے بری خبر، بلنگ پالیسی میں ترمیم کرنے کا فیصلہ، اضافی بجلی کی خریداری 10 روپے یونٹ کرنے کی تجاویز تیار کر لی گئی۔ صارفین کو کریڈٹ 10 روپے فی یونٹ ملے گا۔ فی یونٹ قیمت میں 17 روپے فی یونٹ کمی کی جائے گی۔ صارفین صرف نیٹ آف بلنگ کے تحت فائدہ اٹھا سکیں گے۔
सोलर सिस्टम सार्फिन की मौजें खत्म। वफाकी हुकूमत ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट की बिलिंग पॉलिसी में तरमीम करने का फैसला कर लिया। वापस सार्फिन से 27 रुपए फी यूनिट के बजाय 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगा। तजावीज तैयार हो। ज़राए के मुताबिक सोलर सिस्टम के हामिल सार्फिन के लिए कैपेसिटी चार्जेस की अदम अदायगी से फी यूनिट कीमत में 17 रुपए फी यूनिट कमी कर दी जाएगी। कीमत में कमी के बाद सार्फिन को इजाफी यूनिट्स पर क्रेडिट 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से मिलेगा। इस वक्त सार्फिन को 27 रुपए फी यूनिट के हिसाब से इजाफी यूनिट्स पर क्रेडिट दिया जा रहा है। सार्फिन सोलर सिस्टम पर सिर्फ नेट ऑफ बिलिंग के तहत फायदा उठा सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत इजाफी बिजली की पैदावार से सार्फिन को बिलों में कमी लाने में मदद नहीं मिलेगी। चीनी माफिया बेलगाम 180 रुपए फी किलो दाम। 3 माह के दौरान चीनी 50 रुपए किलो महंगी हो चुकी है। होलसेल में चीनी की कीमत 160 रुपए, शहर के गली मोहल्लों में चीनी 180 रुपए किलो बेची जाने लगी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 6 माह से दस्तयाब ही नहीं। ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है और गुज़श्ता 3 माह में चीनी की कीमतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 4 से 50 रुपए फी किलोग्राम तक चीनी की कीमत में इजाफा हो चुका है। वाम ने कुछ भी नहीं करते, लुटी जाते सारे। 280 लुटी जा रहे। गरीब किसी की हो किसे चले गया है, आटा किसे चले गया है। ਉਹ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। हुकूमत वास्ते या आवाम वास्ते देखो एक चीज़ इन्हें को अपनी मुयसर हैगी जो बाहर भेजती उस तो बाद अपने को है कोई नहीं ना को ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਣਗੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ मिलती है। होलसेल में चीनी की कीमत 160 रुपए से भी तजावज कर गई। दूसरी जन्म शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 6 माह बाद मामूली मिकदार में फराहम की गई और मॉडर्न बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलोग्राम है। 180 रुपए जो चीनी मिल रही है उसके पीछे मैं यही कहूँगा कि जो रजिस्ट्रार हैं उनका काम है छापे मारे। जो दुकानदार महंगी बेचता है, हुकूमत के रेट पे नहीं बेचता, उसको पकड़ें, उसके ऊपर चलान करें। ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਚੀਨੀ 150 ਸੀ 180 ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ बेचारा। सार्फिन कहते हैं कि शुगर मिल्स मालिकान चंद मॉडल बाजारों में चीनी सस्ती देकर उसकी कसर ओपन मार्केट से निकालने लगी है। पंजाब हुकूमत चीनी की कीमतें बढ़ाने का नोटिस ले। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सरकारी रेट लिस्ट पर ब्रायलर गोश्त की फाहमी चैलेंज पोल्ट्री फार्मर्स ने आज भी 50 रुपए ज़ायद कीमत पर सप्लाई दी। गोश्त 595 सरकारी कीमत के बजाय 683 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट पर ब्रायलर गोश्त की फराहमी पंजाब हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत कम न हो सकी। शहर में ब्रायलर गोश्त सरकारी कीमत 595 की बजाय 683 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहा है। पंजाब के पोल्ट्री फार्मर्स सरकारी रेट पर ब्रायलर देने के लिए तैयार नहीं। पोल्ट्री फार्मर्स ने लाहौर समेत दीगर शहरों को 50 रुपए ज़ायद कीमत पर सप्लाई दी। जिंदा ब्रायलर का रेट 397, जबकि पोल्ट्री सीलर्स को मंडी से सप्लाई 450 रुपए पर मिली है। पंजाब हुकूमत के सरकारी निर्खनामे के मुताबिक ना फार्मर्स ब्रायलर फराहम कर रहे हैं और सेलर्स ट्रेडर्स की जानिब से ज़ायद कीमतें वसूल करने का सिलसिला जारी है। पुलिस फोर्स को महफूज बनाने के लिए जदीद हेलमेट और प्लास्टिक फेस शील्ड खरीदने का फैसला। हेलमेट और प्लास्टिक फेस शील्ड सर और मुंह को बारूदी मवाद और गोली से महफूज बनाएंगी। पुलिस 5 करोड़ 90 लाख खर्च करेगी। एक प्लास्टिक शील्ड के लिए 1,73,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। दहशत गर्दों और खतरनाक क्रिमिनल्स के खिलाफ हसास ऑपरेशन में पुलिस फोर्स की हिफाजत की जाएगी। पुलिस एहलकारों के लिए जदीद हेलमेट्स और बैलिस्टिक फेस शील्ड्स खरीदने का फैसला कर लिया गया। एडवांस कॉम्बैट हेलमेट और बैलिस्टिक फेस शील्ड्स 5 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से खरीदे जाएंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि 2 करोड़ 53,30,000 रुपए की लागत से 170 एडवांस कॉम्बैट हेलमेट खरीदे जाएंगे। एक हेलमेट की खरीदारी के लिए 1,49,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। 1 करोड़ 38,40,000 रुपए की लागत से 80 बैलिस्टिक शील्ड्स खरीदी जाएंगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक एक बैलिस्टिक शील्ड के लिए 1,73,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। 1 करोड़ 98,40,000 रुपए की लागत से 80 माउंट क्लिप कॉम्बैट हेलमेट भी खरीदे जाएंगे। एक माउंट क्लिप कॉम्बैट हेलमेट की खरीदारी पर 2,48,000 रुपए लागत आएगी। शहर में पीने के साफ पानी के मसाइल। लाहौर में 1218 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 544 नाकारा पड़े हैं। साफ पानी अथॉरिटी की जानिब से 644 खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से अब तक 100 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ठीक कर लिया गया है। शहर में पीने के साफ पानी के मसाइल जूं के तूं हैं। लाहौर में 1218 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद। साफ पानी अथॉरिटी ने 644 खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से अब तक 100 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ठीक कराया है। 544 अब भी नाकारा हैं। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना है कि खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत और बहाली का काम जारी है। गर्मी आने से पहले काम मुकम्मल कर लिया जाएगा।
वासा कह रही है जी कि ये मेरी डोमेन नहीं है और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कह रही है जी मुझे इसको अटेंड नहीं करना। तो इस लड़ाई से बाहर निकल आए हैं और फंड्स भी मैंने आपको बता दिया है और यकीन दिलाते हैं कि जैसे ही ये समर का वेदर स्टार्ट होगा उससे पहले हम इंश्योर करेंगे कि उनको रीवैम्प भी किया जाए और उनको जो लोगों के लिए जो सहूलत है उसको फंक्शनल करके लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी जानिब फाजलिया कॉलोनी शाह जमाल रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से खराब पड़ा है। शहरी दूर दराज इलाकों से साफ पानी लाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए गए। विल्सन रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके गायब, मशीनरी जंग आलूदा, जबकि टाइल खस्ता हाल हो गई। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया को कई बार शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। इंतजामिया से अपील है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सफाई सुथराई यकीनी बनाकर इसे तरजीही बुनियादों पर फाल करवाया जाए। सोलर बिजली वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिलिंग पॉलिसी में तरमीम करने का फैसला, इजाफे बिजली की खरीदारी 10 रुपए यूनिट करने की तजावीज़ तैयार कर ली गई। सार्फिन को क्रेडिट 10 रुपये फ़ी यूनिट मिलेगा। फ़ी यूनिट कीमत में 17 रुपये फ़ी यूनिट कमी की जाएगी। सार्फिन सिर्फ नेट ऑफ बिलिंग के तहत फ़ायदा उठा सकेंगे। सोलर सिस्टम सार्फिन की मौजें खत्म, वफाकी हुकूमत ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट की बिलिंग पॉलिसी में तरमीम करने का फैसला कर लिया। वापता सार्फिन से 27 रुपए फी यूनिट के बजाय 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगा। तजावीज़ तैयार हो। ज़राए के मुताबिक सोलर सिस्टम के हामिल सार्फिन के लिए कैपेसिटी चार्जेस की अदम अदायगी से फी यूनिट कीमत में 17 रुपए फी यूनिट कमी कर दी जाएगी। कीमत में कमी के बाद सार्फिन को इजाफी यूनिट्स पर क्रेडिट 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से मिलेगा। इस वक्त सार्फिन को 27 रुपए फी यूनिट के हिसाब से इजाफी यूनिट्स पर क्रेडिट दिया जा रहा। सार्फिन सोलर सिस्टम पर सिर्फ नेट ऑफ बिलिंग के तहत फायदा उठा सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत इजाफी बिजली की पैदावार से सार्फिन को बिलों में कमी लाने में मदद नहीं मिलेगी।